Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Kami yang indah, senyum yang ceria, semakin bertambah. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allah Akbar. Oke, pada hari ini kita berjumpa kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam PAI. Dan pagi ini kita akan membahas tentang manasik haji dan umroh. Ya, untuk kehadiran, apakah kalian sakit atau apa? Alhamdulillah sehat semua, sehat semua ya. Langsung saja untuk meningkat waktu, kalau kita absen kayaknya kelamaan ya. Baik, nah sengaja kita putar video tentang manasik haji dan umroh. Mau saya tidak. Nah ini video penerbangan apa haji ya. السلام عليكم. نحن الآن على وشك الهبوط إلى أرض السلام. الأرض التي لا يقطع شجرها ولا يقتل طيبها ومن دخلها صار آمنا. نحن الآن حيث الرحلة التي قد لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة. رحلة لا تصفها المشاعر والكلمات. سننطلق في جولة من محطات عدة نبدأها بتحية بيت الله الحرام مرورا بالمشاعر المقدسة ثم نودع مكة. نمر الآن فوق الميقات وفي هذه اللحظة على الأرض لنا إخوة حجاج في الميقات يتظاهرون ويرتدون الأحرام. سنتحرر جميعا من كل الألقاب والأسماء ونستعد للبدء في رحلة سنذهب فيها إلى الله بقلوبنا لا بأشكالنا ومناصبنا. لبيك اللهم لبيك لبيك حجا الدراسة في زمن الأمريكي عبد العزيز جدا. كل شيء يستعد لتحدي واحد العيش تتحفز من مستقبلك واستقبال الملايين من الحجاج. عند الوصول عليك اهتمام الحمد المشدد من الجماعة حيث يسمى الجماعة الرجال في حال إلى الحج وتوفير الراحة والأمان. ساعة العشرة التي قد تفصل عن وصول المسجد الحرام. Nama pelaksanaan في أهم البحر أعظم مكان على وجه الأرض هذه أقدس الدنيا تتضاعف فيها الأحسان وتغفر فيها السهل الأرض تحيط الجبال وتعنى بها ذكريات الإنسان بالعلا ومن رسمه وجهه نهر البحر ومن رسمه ووجه الرفع عند دخول مكة المكرمة وتحية بيت الله الحرام. هنا أول بيت وضع للناس. استضيف بيت عبد الله في القرآن فمن نبي إلا وطاف البيت 7 أشواط من الحجر حتى الحجر. وبعد انتهاء الطواف سنسعى الى صلاه الضحى ومن تحت حكايه معجزه الخير معجزه ابراهيم ولا جواز منها كانت مكتوبه من الحياه الى ان اتى المدينه ابراهيم عليه السلام يامن من الله واسكن زوجه وابنه في هذا الوادي وقطعها ظلت هاجر الكون تبحث عن الله ابنها اسماعيل الى ان تفجر يده وسطا. سنقف فوق جبل الصفا المكان الذي وقفت فيه هاجر وسعت منه الى الله نتعلم ان نسعى لله ولا نيأس ونقول لكل مؤمن الرحم كما قالت سيدة هاجر لن نضيع لله. احنا شعورنا أزمة نتذكر أنه من وسط الناس نزل الأمل وبدأت الحياة.
كل شيء في الحل له رواية تستحق أن نعيشها. الكعبة التي قام إبراهيم والأمر إليها فأمر الله وأذن فيه الناس بالحج وأنا نحن نذهب لحج هذا العام ونبني هذا الإله ويتم فيه ركن الخمس. وصلنا إلى الآن هذا اليوم الثاني من الحجة أو التوية حيث يتم الحجاج قديما من أي مكان قبل التوجه نحونا إلى المبيت فيها. سيد خلافة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ونستعد في هذا اليوم لليوم التاسع يوم أعظم أيام الدنيا. كنا أعرف اليوم التاسع من الحجة وأهم أركان الحج يوم منفصل بين أهل الموسم في هذا اليوم الجود يباهي الله فيه بأهل الأرض أهل السماء في كل حق أحرى بآلاف الرحمات والمغفرة ويفوز بالأجر والثواب العظيم يعطي الله فيه عباده هو يوم يقضي فيه الناس جميعا متضرعين على صعيد واحد ومن يسبح ويستغفر من يؤمن ويؤمن الله هو يوم تستجاب فيه الدعوات وتحقق فيه اليوميات. وبحكم المساء يحب الخروج إلى مشعر مزدلفة سنصلي فيها صلاة الغيب والعشاء جمعا قصرا وهكذا تحصل من الليلة في مزدلفة استعدادا ليوم جمعة العقبة وهي جمعة الكبرى من بين الجمعة الثلاث. وسنبني حتى جمعة العقبة بحسب زمن كان فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام تعبد لله. ومن حالات الابتداء بسيدنا إبراهيم شكرا لله وامتثالا له وإطعاما للمسلمين. تقبل الله حجك فرحت إليك هذا العام مختلفا مع أشخاص تجمعك بهم رابطة الدين اليوم. في هذا اليوم نتبادل الفرحة فيه مع المسلمين من أداء مناسك الحج ثم يحل الحج رؤوسهم القصر ويطوفون بالبيت حتى الصباح. هذه أيام تفتكيرية نتحل فيها بنحونا شكرا لله على طاعته قمنا فيها بالأكل مع المسلم وسنقضي أيام التشريق في مخيمتنا نتعبد بالله ولا نخرج إلا لرمي الجمرات الثلاث كل يوم. بعد أيام التشريق حل الوداع وداع مكة إنها شرط صعب لنبني على خلافة على البيت الحرام ولنملأ أعيننا أمنها ونقعنا في جماله وعظمته ولا بد لكل بداية من النهاية. نخرج بحول الثقة والأمل والرضا بالله والجنة بأن يتقبل الله حجنا. بهذا تنتهي رحلة الحج. في هذه الرحلة من أمرك الجديد أتمنى في حضرك مما تحافظ عليها تكون من طيب لك وتجد رحلتك فليس مرأة كما سمعنا. Ini ya, ini manasik haji dan umroh. Tadi sudah melihat beberapa gambaran praktek haji dan umroh. Ini kita kupas dulu. Ada yang tahu haji itu apa? Pengertian haji? Ya, yang tahu? Boleh ya katakan? Ya. Sengaja datang ke Baitullah. Boleh? Yuk. Ada lagi tambahan? Tamunya Allah. Ada lagi? Berkunjung. Ada lagi? Beribadah. Jadi pengertian ibadah apa pengertian haji dan umrah itu sengaja datang ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah dengan rangkaian-rangkaian yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Ya. Kalau umrah itu ya bersama ya sengaja datang ke Baitullah juga melakukan ibadah di sana dengan melakukan rangkaian syariat-syariat yang ada di dalam Islam.
Nah, haji dan umroh itu rangkaian satu paket. Ya, satu paket. Ketika orang itu melaksanakan haji, otomatis digandeng dengan melaksanakan umroh, pelaksanaan umroh. Ada terakhirnya, ada yang digandeng, ada yang dipisah. Ada yang umrohnya di bulan haji, ada yang di luar bulan haji. Tergantung sebutannya, tergantung jenis hajinya. Ada berapa haji? Yang pertama haji ifrad, yang kedua qiran, haji yang ketiga kalau haji ifrad itu laksana haji hanya di bulan haji, nah umrahnya di luar bulan haji. Nah kalau qiran itu digandeng, jadi umrah dan haji dilaksanakan dengan satu kali ihram atau seihraman. Kalau tamattu itu dipisah, ya, tapi umrohnya dilaksanakan di dalam bulan haji. Nah, adapun langkah-langkah haji yang pertama yaitu dengan niat haji. Niat haji itu wajibnya di mana? Di miqat. Nah, Indonesia itu miqatnya Yalamlam umumnya, Yalamlam atau bisa juga di Ali kalau lewat Madinah. Nah tadi diawali dengan niat di miqat, niat ihram haji atau umroh, boleh dua-duanya ketika langsung ihram. Tapi kalau tamattu ya umroh di bulan ini. Allahumma umrohan atau ifrad ya tadi haji aja. Nah untuk pertemuan ini kita langsung saja membahas tentang praktek tawaf. Di tawaf di Ka'bah yaitu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Nah 7 kali putaran ini tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tapi lebih baik pas baik ya, benar. Baik, tapi yang paling penting jangan sampai kurang. Dan ketika tawaf itu dalam keadaan suci, tidak berhadas, tidak batal wudunya. Jadi ya nggak punya wudu, harusnya. Jadi tawaf itu seperti orang sholat. Bahkan cewek, perempuan ketika haid pun tidak boleh tawaf. Tidak boleh tawaf. Nah, ada tawaf tadi 7 putaran yang dimulai dari apa namanya? Nah, Hajar Aswad. Nah, dari Hajar Aswad kembali lagi putaran ke Hajar Aswad. Ada putaran itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ini ya. Nah, ini berlawanan. Misalkan ini jadi seolah Ka'bah ya. Jadi mulai dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, terus kita sambil membaca doa-doa atau baca talbiyah. Terus ini waktu di rukun Yaman, ini posisi rukun Yaman. Ini juga boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak? Dan di situ dia banyak doa di rukun Yaman itu ya. Saya itu muter lagi, dihitung 1, dari Hajar Aswad dihitung 1. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dihitung itu, kalau nggak bisa, ini apa namanya? Nah, isyarat, dengan tangan isyarat. Ya, kalau yang jauh kan ada yang sampai ingat gitu ya, ini harus isyarat lagi. Niat lurus dengan Hajar Aswad. Jadi dia ya, itu dilakukan sebanyak 7 putaran. Misalkan berhenti di tengah-tengah tawaf atau masih 4 berhenti, maka nanti melanjutkan tinggal 3 lagi. Jadi ketika tawaf itu boleh seperti itu. Yang ini dalam keadaan ihram tidak bakal diguyur. Terus mungkin ada yang mau praktek. Masalahnya saya tunjuk 3 orang, Mas Habib, Mas Abdan, sama Mas Akhtar. Biasanya maju. Coba praktekkan di sini berapa?
Masalah. Coba, salah ini ketika ini ya, ini ininya ada asapnya. Ya, nggak apa-apa, ya. Ya, jadi kita nanti sekarang kita lah. Awas, kena kabel. Ya, coba. Mulai dari isyarat sini, sama ini ada sesuatu ya sini. Ya, menghadap ajar apa dulu? Yo, begini. Siap. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, langsung. Ini sambil baca takbir atau berdoa, tangannya turunnya juga apa? Nah, duduk nyaman juga boleh. Duduknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus, nah, satu putaran sampai 7 kali. Baik, bisa lah. Itu ya. Ada pertanyaan di sini? Mungkin ada yang mana ya? Yuk. Ya, Mas Rafi. Kalau orang Indonesia hajinya haji Indonesia umumnya lebih ke tamatuk sama kiron. Ya, di situ. Cuma kalau yang apa namanya perempuan itu kasih kiron juga. Karena kalau perempuan posisinya head, dia nggak bisa tamatuk. Nggak bisa tamatuk juga nggak bisa kiron. Jadi bedanya apa? Pelaksanaan haji dan umrah ya. Kalau pelaksanaan haji itu dalam keadaan haid pun bisa. Nah, makanya rangkaian haji itu tidak ya ada tawafnya, tapi tawafnya umroh itu, maksudnya ke umroh dan nanti ada tawaf terakhir itu sunnah. Tapi yang dipentingkan kalau pelaksanaan haji itu mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah itu pelaksanaan umroh itu kan apa wukuf di Arafah, wukuf di Arafah itu namanya itu. Dan itu ketika haji bisa. Ya, sementara sudah bertanya. Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah ada kita tutupkan saja. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang kelima dalam rukun Islam dan ibadah yang keutamaannya luar biasa. Terangkan itu bagi orang yang haji mabrur, pahalanya seperti dia dilahirkan oleh dunia. Semua dosanya diampuni dan bersih banget dari dosa. Jadi yang mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji ke Mekah, Madinah sana. Amin. Ya, walaupun sekarang ada yang lagi yang mungkin kita masih menjadi beberapa tahun lagi dapat hajinya masih bisa ya. Mudah-mudahan kalau kalian kita bisa berangkat di sini. Amin. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi haji. Gimana awalannya? Saya mau ke Mekah, Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah sambil melempar jumroh Ula Wusta Aqobah Sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhitung. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. ya, alhamdulillah jazakumullah. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi pertemuan besok ya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.